देखो यहाँ हूँ हिंगुला गोपाल पंडा नोडाल हाई स्कूल ये बर्तमान आम हेडमास्टर पैसा ने सर्टिफिकेट देवे कहते यही पैसा कौन भाई पैसा देलु कह ए दृश्य हेउछि एक विद्यालय परिसरर दृश्य। गोटे पटे छात्र छात्री लंबा लाइन अन्य पटे प्रधान शिक्षकों को प्रश्न बाणरे घाइला करुछंती जणे युवक। दर्शक बंधु आपण माने अल्प बहुते बुझी पारुथिबे घटनाटी कौन। दशम परीक्षा दे सारिथिबा छात्र छात्री कॉलेज रे एडमिशन कराइबे तेणु स्कूल को आसीछंती सेमानंको सर्टिफिकेट नबाकू हेले सर्टिफिकेट प्रदान पूर्वरु प्रधान शिक्षक सेमानंकु मागिछंती 100 टंका। काहेके मागुछंती से विषय रे किछि न जानी घर को जाई छात्र छात्री माने अभिभावकों को टंका मागिथिले। सेतेबेले घर लोक आसी पहुंची थिले स्कूल परिसर रे। आउ तापरर दृश्य तो आपण माने देखुछंती। काटिगिरी 100 टका तम बापा ना कि हम लेखिगिरी मो स्कूल अभियान अछि देले भी हबो दउना सर दे हबो किछि नै आमे आपण वीडियो करो मिछ कथा कहि वीडियो करिए करंतु किछि टेंशन नै। आमे भी जण छात्र हमर भविष्य अछि हम भोणी मानर भविष्य अछि प्रश्न उठेला मु दबेउ जाउ ए जो हमर स्कूल ले 10 पिला सर्टिफिकेट दिया होछि बुझिलो कि अब ये जो कमल सर हमर हेडमास्टर अछंदी से सब पिला घर पठै दिले जा 100 टका आनले तुम सर्टिफिकेट दिया हो न दिया हो नै। आउ छुआ से छुआ कहते कि आम ओल्ड एज आसोसिएसन गोटे पैसा रखुचु किंतु छुआ रसीद दौना किसी करना मुझे प्रमाण भी रखी आउ टिके आसो स्कूल कदी देखो आम सरपंच भी मना कर दवा कि हेडमास्टर सार पैसा नौ देखो ये बस प्रधान शिक्षकों कहिबा कथा जे ओल्ड बॉयज एसोसिएशन पई टंका कलेक्शन हेउथिला किंतु ए नै रसीद न देबारु प्रश्न उठाइछंती छात्र छात्री। नमस्कार मु सुभद्रा चांद मु गोपाल पंडा सरकारी उच्च विद्यालय मु छात्री मु जाइथि सर्टिफिकेट आनिया से कहले जे 100 टका न देले कि मु हम सर्टिफिकेट दबु फिर हमको घर को फेरे देले कमल सर कोन अछंती से होजी हेडमास्टर कौन कहले कहले हेड जो सर्टिफिकेट पैसा न देले सर्टिफिकेट देबे नै फिर हमको घर को फेरेले घर को आसी फेर नेकी गलु घरे पचारे कि पैसा कौन करी हम किछि उत्तर दे पाइलु तापरे फिर देले घर लोक पैसा नेकी सर्टिफिकेट देले सर्टिफिकेट दे से कि पैसा फिर दे दे केते जन देखलो मैं नियति 20 जन देखली समस्त पैसा देले पैसा देथले हम गला पैसा सब तोड़ी साइले पैसा तो रसीद दे समस्त पैसा नेले हां 600 टका रसीद मागले रसीद दउना सर पार्टी को कोन कहउछंती कहते तुम रसीद नहीं कौन कर से जो 500 टका नहीं आम बेलू तो 500 टका नहीं कि जो ये परीक्षा जो ये परीक्षा पूर्व बोर्ड परीक्षा पूर्व 500 टका नहीं कि आम रसीद मांगले पार्टी कर वर्ष गोटे वर्ष नौ प्रति वर्ष नौ प्रति वर्ष सब तो मन प्रश्न आसुनी कहीं सार मैंने पैसा नौ पैसा नवा कथा नुह घरे भी पार्टी कहते आम भाई बोल तो कहीं पैसा नहीं तो बेलू कहीं पैसा लगुचे से तो मागुरी दे तेबे एभली एक घटना देखिबाकु मिलिछि जाजपुर जिला रसुलपुर ब्लॉक अंतर्गत बहु पुरातन हिंगुला गोपाल पंडा सरकारी उच्च विद्यालय रे एवं विद्यालयर प्रधान शिक्षक कमल लोचन पंडा नाम रे आसीछि संगीन अभियोग। नमस्कार मु प्रताप सुर मो भौणी रश्मिता सुर गार्डियन वर्तमान मो भौणी से हिंगुला गोपाल पंडा नोडाल हाई स्कूल पाठ पढ़ी आउर दशम परीक्षा सरला सार कति जो आम सर्टिफिकेट जाती से जाइए यापर आमर जिते सब पिला जाइए मो भौणी बोधे जाइए सार तुम घर को पठेदेले कहले जा तुम घर 100 टका नहीं आसिले तुम सर्टिफिकेट दिज्व जोटा कि आमर बाध्यतामूलक नुहे किंतु यह सत्वे आमर प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त कमल लोचन पंडा महोदय सब पिला घर को पठेदेले यापर सबू पिला माने आसिक टंका नहीं जाइए जिते मो भौणी आस मतलब जनइल यही कथा मुझे ठीक अच्छे आप तुम चल मुझे जाऊँ तुम सागे संगे संगे स्कूल को जाइए प्रधान शिक्षक को मोर सम्मान सहित जयंती सार को संस्कार दवा मुझे सम्मान देती सार को पचार सार ए जो आप पैसा कलेक्शन करमर स्कूल उन्नति कौन हो पार कि प्रधान शिक्षक मत से किसी उत्तर न दे से निजर प्रथम कार्य कर बसिले जो सर्टिफिकेट मत होता बांटिले जो मुझे बहुत थर डिमांड कली कि सार मत कहूँ कहीं आप पैसा कलेक्शन कर सार कहले कि आमर एटा ओल्ड बॉयज गर्ल्स एसोसिएशन कलेक्शन होउची
କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ଆମର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିନା ରସିଦରେ ପଇସା ନେଉଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଯାଇ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ଦବେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ଧମକ ଦେଇ ଚପେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଦବେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଏହା ରହୁଛି, ଯଦି ଏଇଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଲୁଛି ଗରିବ ଘରର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଯଦି ଏଇଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଏ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ନାଁରେ ମିଛ କହି, ତାହେଲେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ? ଏହା ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦାବି ରହୁଛି କି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ହିଙ୍ଗୁଳା ଗୋପାଳମୁଣ୍ଡା ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ସାର୍ ସେ ସମୟରେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେ ସମୟରେ ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଥିଲେ 118 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କି ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁକି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଭୋଜି କରି ଖାଇବେ। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହାତରୁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ନେଇ ଆଉ ଫେରାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବଚସା ଚାଲିଥିବାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆଯିବାରୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୈଠକର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଓଲ୍ଡ ବଏଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିଲା। ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ଆମଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ରଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ? 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାବଦରେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ କାହିଁକି ରଖିଥିଲୁ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ପୁରାତନ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାବଦରେ, ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ବାବଦରେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାନ୍ଦା ରଖାଯାଉ। ସେମାନେ ସଭ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ରଖାଯାଉ ଏବଂ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଦେବ, ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ କାହିଁ ଫେରେଇଲୁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଉ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଆଉ ପଇସା ତୋଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହା ସାମ୍ନାକୁ କେବେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି? ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆମ ପ୍ରତି ଆଲିଗେସନ ଆସିନି। ଯଦି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆସେ ବା ନେଉଥାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଥା, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଡିଓ ତାହାର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯାହା ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ଭାଗ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଛୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାର୍ବଜନୀନ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆମେ ନେଇପାରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ।